stručnost veštaka. Međutim, ocene Je disais que... Dakle, govorila sam sljedeće. Gospodine Šešelj, vi imate svako pravo da sprovodite unakrsno ispitivanje, da postavljate pitanja, da pretresnom veću predočite sve elemente na osnovu kojih pretresno veće može da izvede zaključke u vezi sa stručnošću svedoka veštaka. Međutim, vi ne možete iznositi ocene, niti ocene koje predstavljaju zaključak u vezi sa njegovom stručnošću, jer je to posao pretresnog veća, niti lične, neposredne ocene o svedoku. Ja bih vas za to zamolila. Gospođo Latanci, ja vas potpuno razumem, ali dozvolite da ne prihvatim to što ste mi rekli. Ja vas pozivam da sagledate praksu anglosaksonskog unakrsnog ispitivanja, posebno primjer anglosaksonskog ispitivanja u predmetu Oscar Wilde, a pozivam vas na praksu unakrsnog ispitivanja koju je provodio tužilac Jeffrey Nice u predmetu Milošević. Ja sam mnogo blaži ovdje, gospođo Latanci, u tom pogledu. Neuporedivo blaži. Meni je ovaj svedok toliko simpatičan da sam krajnje blag prema njemu. Ja vas uvjeravam u slučaju narednih svedoka da ću biti mnogo oštriji, jer to je moje pravo. Dajući sudija, u svakom slučaju čovjek treba da nastoji da bude umeren. Nastavljamo sa pitanjima. Izvolite, imate reč. Gospodine sudio, moja priroda nije umerena. Šta ja mogu tu? Tako me Bog stvorio. Gospodine Oberšal, vi ste pomenuli snagu moje političke partije Srpske radikalne stranke. Tužilaštvo, časni sude, pre nego što zađemo u ovo, neophodno je da nešto kažem u vezi sa tim kakva je priroda gospodina Šešelja i kakve veze imaju njegove prirodne sklonosti sa njegovom sposobnošću da se sam brani. Ukoliko on nije u stanju da se delotvarno ponaša u skladu sa poštovanjem, sa pristojnošću, sa dostojanstvom prema svedocima, ukoliko on nije u stanju da obuzda ono što naziva svojom prirodom, onda je neophodno da se njemu imenuje advokat da ga brani, jer on ne može da koristi svoje pravo da se sam brani i svoju prirodu kako bi vređao svedoke, kako bi vređao ovaj sud, kako bi vređao mene. Njegovo unakrsno ispitivanje treba da bude precizno, obazrivo i primereno. Predsjedavajući sudija, gospodine Šešelj, držite se pravila. Nema razloga da se izlažu neprijatnostima svedoci koji daju sve od sebe da odgovore na pitanja. Vi naravno imate pravo da dovodite u pitanje njihov kredibilitet, ali treba uvek izbjegavati da se iznose o bilo kome pejorativne ocene. Vi ste nam rekli da vas možda na to nagoni vaša priroda, no pokušajte da budete odmereniji u interesu svih, kao i u vašem vlastitom interesu. Idemo dalje. Ono što nas zanima ovdje jeste suština. Suština rada koji je obavio veštak. Ja smatram da svedok laže, ja imam potpuno pravo u sed sudnice da mu kažem da laže u toku unakrsnog ispitivanja. Molim vas da moja prava ne ograničavate. Ja sam ovdje nekoliko puta ovog svedoka već uterao u laž i vi ste mi očevici toga. I ne može ovakvim intervencijama, gospođa Dal pokušava ovaj proces pretvoriti u cirkus. Njoj se ne sviđa moje unakrsno ispitivanje. Pa ja sam ga ispremao na onaj način za koji sam unaprijed znao da joj se neće svidjeti. I upozorite je više da ne daje neumesne primjedbe. I ove prijetnje da iznosi meni da oduzme pravo da se sam branim. Ne budite smiješni. To po meni može... Predsjedavajući sudija, gospodine Šešelj, moja koleginica vam je malo čas rekla da vi imate svako pravo na unakrsno ispitivanje. Vi dakle imate pravo da postavljate pitanja. Vi ste sada rekli nešto ozbiljno. Kažete svedok laže. Vi znate da ukoliko neko laže,
ako je dao svečanu izjavu, to je izuzetno teška optužba. Ne treba reći da svedok laže ukoliko vi to ne dokažete, jer u tom slučaju vi možete za svakoga da tvrdite da laže. A moram da vas posjetim da je nepoštovanje suda zbog laganja može da izazove kaznu od najmanje 7 godina zatvora. Dakle, vodite računa o rečima koje izgovarate. Ponekad mi se čini da govorite stvari koje prekoračuju ono što ste zapravo mislili. Kada vi kažete da svedok laže, možda on i laže, ali u tom slučaju to treba dokazati, a ne prosto reći on laže. Gospođo, da li izvolite? Tužilac, da. Ja bih želela da ponovim, zapravo odrazim ono što ste vi upravo rekli. Utvrđivanje kredibiliteta je nešto čime se bavi pretresno veće, a lična mišljenja optuženog nisu izražena na odgovarajući način u sudnici prema svedoku. Odgovarajuće unakrsno ispitivanje treba da ukaže da li postoji eventualno pristrasnost, ali uroti na svedoka jednostavno nije primjereno. Predsjedavajući sudija, ukoliko gospodine Šešelj primetite da svedok greši ili da je on laže, onda vi to dokažite, ali ukoliko vi svoju teoriju ne možete da dokažete i izazivate na taj način prigovore i komentare, mi onda gubimo nit. Dakle, neposredno pre ovog incidenta vi ste se bavili jednim dosta važnim pitanjem. Ja bih više volio da se bavimo pitanjima suštinske važnosti, umjesto da gubimo vreme na pitanja koja su uzaludna. Naravno, vi imate pravo da dokazujete da svedok laže, međutim, ovdje to treba da bude naučno dokazivanje. Ne može se reći da svedok laže zato što nije pročitao jednu knjigu. Ona možda tu knjigu nije pročitao jer je smatrao da ta knjiga nije zanimljiva. To ne znači da on laže. To sam želeo da vam saopštim. Gospodine sudio, svedok je ovdje pred vama rekao da je na osnovu nekog istraživanja u Beogradu ustanovio da sam imao 92. godine privilegovan tretman u režimskim medijima. A takvo istraživanje ne postoji. I kako se onda takva izjava svedoka može kvalifikovati? Kažite mi. Znači, u pravu sam. Predsjedavajući sudija, on će odgovoriti. Dakle, čuli ste šta je rečeno o istraživanjima koje su sprovedene u Beogradu 1992. godine u vezi sa time šta je u vezi sa ulogom koju je on igrao u medijima. Da li postoji ta vrsta istraživanja? Pokušajte da nam to razjasnite. Svedok, da, naravno, postoje istraživanja. Postoji čitav jedan deo mog izveštaja veštaka o srpskim medijima, o ulozi srpskih medija na izborima početkom 90. godina i ja citiram nekolicinu izvora koja se bave ovim pitanjem. I ukoliko želite, jednostavno reći da pogledamo te stranice. Ja to mogu da pročitam sada na glas. Ili vi to možete da pročitate, on to može da pročita, svi to možemo da pročitamo. Predsjedavajući sudija, vi dakle kažete da je bilo istraživanja, u redu, idemo dalje. Svedok, tako je. Ja kažem da je jedino istraživanje bilo ono koje sam ja naveo za 92. godinu, a sad svedok kaže ima negde nešto, a nema toga. Gospodine Oberšal, vi ste ovdje pomenuli da je moja politička partija imala značajnu ulogu u političkom životu u vreme kad sam ja držao ovaj govor u Hrtkovcima, je li tako? Čime vi merite značaj neke partije u političkom životu?